आयज स्पेशली जे आमी हांगा काँग्रेस हाऊसान आमचे जे यंगस्टर्स आसा आनी स्पेशली आमची जी काँग्रेसीची जे यूथ ब्रिगेड्स आसा, ह्या यूथ ब्रिगेड सदांच आमी जितले एजिटेशन आयज गोंयान काँग्रेसीच्या पार्टीच्या तर्फे केलेले आसा ते सदांच आमी हो ग्रुप घेवन आमी केलेले आसा. आनी दिस इज हे सगळे जाण आसा ते आख्खे गोंयचे आमचे भुरगे जे वांगडा आसा. सो आयजूय जी मिटींग आमी आपयली ती स्पेशली जे आमी डिस्कस करपाक आपयलेले ते आमचे झेडपी इलेक्शनाक लागून जे काँग्रेसीची आयज जी डिफीट जालेली आसा तेच्या लागून आमचे सगळे कडेन आमचे उलोवप जाले कितें कितें रिजन्स आसले. सो सगळ्यांचे जे विचार जेन्ना आमी आयकले आनी जेन्ना आमकां कळ्ळें बाबा तेच्या फाटल्यान खुबशीं कारणां आसा आनी तेच्या लागून जी गव्हर्मेंट मशिनरी जी यूज जाली, जे हिसपान जो पयसो तेंच्यांनी घातलो, जे हिसपान तांकां पयसो येयलोलो ह्या पार्टीक डिफरंट कंपनी कडसून, सो हे जेन्ना सगळे आयकले उपरांत जेन्ना आमकां कळ्ळें जाल्यार फक्त आमचे एकूच सगळ्यांचे एकूच अशें डिसिजन जालें आनी ठाम मत जालें कितें काँग्रेस पार्टी कडेन दर चुकी जाल्या आनी चुकी जाल्लेली आसा हे पयलीं तिवूय आमी एक्सेप्ट केलेली आसा. जशें जेन्ना 2017 जेन्ना सगळ्यांक व्हडलें कारण म्हणटा जेन्ना आमकां लोकांनी 17 सिटां दिली आनी जेन्ना आमी गव्हर्मेंट फॉर्म करूंक शकना आनी तेज्या उपरांत जेन्ना 10 आमदार आमचे होलसेलान बीजेपीक आपल्याक विकले, सो तो एक रिजन आसा आनी तो लोकांक अजुनूय खंय तरी काँग्रेसीचेर राग आसा हें आमकां जेन्ना कन्क्लुजन कळ्ळें. आनी जेन्ना आमी डिसायड अशें केलेलें आसा की आतां आमची जबाबदारी, आमची यंग ब्रिगेडाची जबाबदारी आसा, जो लोकांचो आयज काँग्रेसीचो वचून खंय तरी विश्वास गेल्लो आसा तो विश्वास परत बिल्डअप करपाक आनी तांकां सगळ्यांक परत एकठांय हाडपाक जे आमचे वोटर्स आसा जे ते दीस झेडपी इलेक्शनाक भायर सरोना, सो तेंच्या भितर एक खंय तरी आमकां एक ब्रिज निर्माण करपाची गरज आसा आनी तांकां कन्विन्स करून जो तांकां एक ट्रस्ट दिवंक जाय तो ट्रस्ट निर्माण करपाची गरज आसा. सो तेज्या लागून जे आमचे फुडले कार्य आसतले ते आमी आमचे यूथ काँग्रेसीचे जे भुरगे आसा, यूथ ब्रिगेड जे आसा आमच्या बरोबर ते आमच्या स्वताचे आमी आमच्या खांद्याचेर घेवन आमी तें काम करपाक लागून फुडाकार घेतले. कित्याक आयज आमकां अशें कळपाक येयलेलें आसा जेन्ना आमी सगळे लिस्ट काडले, नंबर ऑफ वोटर्स काडले, जाल्यार आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा गोंयान टोटल जे वोटर्स आसा ते अरावंड 10.5 लाख आसा आनी आयज झेडपी इलेक्शनान बीजेपीक जे वोटींग पडला ते 1,70,000 पडला. सो जेन्ना 10.5 लाख जेन्ना वोटर आसा आनी 1,70,000 जर बीजेपीक पडला जाल्यार म्हाका दिसना दिस इज नॉट अ फायनल थिंग. कित्याक जे 10.5 लाख वोटर्स आसा भितर फक्त 1,70,000 पडला. सो येदो व्हडलो डिफरन्स आसा. सो हे 10 लाख जेन्ना वोट करतले लोक तेच्या भितर जेन्ना 80% वोटींग जाता हे 8.5 लाख जेन्ना वोट करता ते लोक डिसायड करतले. आनी आमी हेवूय डिसायड केलेले आसा, कळ्ळें आमकां जे आमचे वोटर्स आसलेले, जे लोक एजिटेशन करताले, जे लोक रस्त्यार येयलेले, आयज ते लोक वोटिंगे दिसा भायर येवना. कित्याक तांकां खबर आसा कित्याक तेंच्यांनी वोटींग कित्याक करूना इन प्रोटेस्ट ऑफ दी गव्हर्मेंट. कित्याक आमी वोटींग करना कित्याक गव्हर्मेंटाच्या प्रोटेस्टाच्या अगेन्स्ट वोट करना. कित्याक समज जर तेंच्यांनी वोटींग सुद्दां करून जर जिखून हाडलेले झेडपी आनी बीजेपीक उडयले तरी आसून गव्हर्मेंट स्टेटीक बीजेपीचोच आसपाचो, तेजे भितर कांय फरक पडपाचे न्हू. सो लोक जे आसा गोंयचे लोक ते आमचे सगळे जाण रावलेले आसा. जेन्ना आमची जी असेंब्ली इलेक्शन जातली पळय तेका रावलेले आसा. जेन्ना लास्ट टायम 2017 येदो व्हडलो बीजेपीचो मोहल आसलेलो तेन्ना तो मोदी जिखून येयलोलो, पर्रीकर हांगा आसलेलो तेन्ना सुद्दां तांकां लोकांनी भायर उडयलेले आसलेले. 17 काँग्रेसीक जिखून हाडून तांकां 13चेर हाडलेले. आतां 2021 जेन्ना असेंब्ली इलेक्शन जातले तेन्ना हे लोकांक सगळ्यांक एकठांय हाडपाचे. खंय आमी चुकल्या ती चूक आमी रेक्टिफाय करून आमी परत सगळ्यांक एकठांय हाडून वांगडा हाडून आमी फुडले इलेक्शन जे 2022 आसा थंय ती तयारी करपाक लागून आमी हे डिसिजन घेतलेले आसा. जी आमची एक्टिविटीज आसा ती आमची चालूच उरतली. आनी त्याच प्रमाणे आमचे हांगा बाकीचे डिस्कशन जाले. जे आमचे पार्टी लिडर आसा गिरीश चोडणकर तेजे रेजिग्नेशनाच्या वयरसून, सो सगळ्यांचे मत अशेंच आसलेले कितें जे गिरीशान जे रेजिग्नेशन दिल्लेले आसा ते आमचे सगळे पार्टी मेंबर्साक, पार्टी ऑफिस बेरर्साक, हे बाकीचे सगळ्यांक कन्सल्ट करून तेणें दिवंक जाय आसलें. तेणें जे एकट्यान जे दिल्लेले आसा तेच्या लागून तो एकटोच रिस्पॉन्सिबल ना. तेच्या लागून आमचे बाकीचे जे आमदार आसा तेवूय तितलेच रिस्पॉन्सिबल आसा. आमचे जे पार्टी ऑफिसर बेरर आसा तेवूय तितलेच रिस्पॉन्सिबल आसा. कित्याक सगळे जाण रिस्पॉन्सिबल आसा हे डिफिटीक लागून. सो हेजेर खंय तरी सगळ्यांचे मत अशें आसलेले जाल्यार रेजिस्ट्रेशन दिला ते एक्सेप्ट करपाचे ना करपाचे ते हायकमांडा कडेन आसा. बट जे फुडले जे तो पार्टी प्रेसिडेंट हे फुडें कोणीय जावं बट आमचे जे काम आसतले ते आमचे काम पार्टीक लागून आमी फाल्यांच्यान तयारीक लागतले आनी आमचे फाल्यांच्यान
आमचे चालूच असतले पार्टीक लागून काम, कित्याक आयज जर खंयचो तरी आमी डिमोरलायज जाला म्हणून आमी घरा बसूंक शकना. आमची सगळी यंग ब्रिगेड आसा ती रस्त्यार देवन परत आमी आमचें काम आसा काँग्रेस पार्टीचें ते सुरू करतले. थँक्यू. Do you seek the withdrawal of that resignation? No, he has already tendered his resignation, that he has confirmed it with some of the press media also, and it is to the High Command now whether to accept or reject it. So it is we are waiting for our in charge, Mr. Dinesh Gundurao, who will, I think so, he will be visiting Goa very soon. So we are just waiting to ask him what is the thing. Exactly in ZP, what exactly went wrong, sir? See, what exactly went wrong is somewhere our Congress workers also were unable to get our voters out, and the main reason what I felt is, like, after a gap of 8.5 months the elections were declared, because it is first time in the history in entire India, in the country, that Baba, once the elections were declared and it has gone to 8.5 months ahead, and without starting a new process, the election was declared and just 5 days were given. There were no campaigning time given, nothing, and directly they were supposed to vote on 12th of December. So the candidate, the political party did not get the time to go and visit the people, because it was a gap of 8.5 months, and plus the government has used the entire machinery, their money power, and even they used the machinery in such a way that our GMC dean, who was our dean, he went to say that recently, just before the 2 days before the voting, that there were 100 cases of positive cases of COVID just because they attended a wedding. So that fear also was there in the people's mind. So somewhere I think the government has played it very tactically, and it was only responsible because they wanted to show the government, it was a prestige for the government that Zilla Panchayat election they had to win, because the people are against the coal hub, people are against the double tracking, people are against the Mollem project. So these people, mostly these two projects, coal hub and the double tracking, who is going to benefit? It is Adani who is going to benefit. And just because they wanted, the government wanted that we have to win the ZP election, so this is the Adani company who has sponsored to this government that Baba Bunny, and which they have utilized this money for this ZP elections. And the money what they pump in last 8 days was tremendous, because they knew when the election was going to end. But they were making the people confused, and the other political party by saying, one minister was saying it will be held in January, some was saying that it will be held in February, and all their 30 MLAs have misused the model conduct and of code, and they have misused the thing, and they have done the meeting. But party like us and other parties has not misused the model conduct of code, and that's why I think we find that we were behind them for this ZP election. Any plan to come back? Definitely, we are all here very aggressively and enthusiastic, and we have decided that we will lead these agitations. We will renew this party and rebuild this party, and only the main thing, the faith what the people have lost, we will see that we convince the people and we regain the faith of the people. That will be our first duty, to go to the constituency and rebuild the party. Okay. So ZP election zala, the municipality election होगा, so people are talking that it should be conducted on the party level. How you see for that, and how you people are geared up for municipality election? So definitely, wherever there are municipality election, I think our leaders from their particular constituency are all making, they are getting ready to go for this municipality election. Even for myself, in my constituency, I already started my things of getting the people, our candidates in place and all, and definitely we'll go ahead with that. And whatever will be the decision, whether it is on the party symbol or without party symbol, we are ready for it. As they had said that ZP will be on the party symbol, we had gone for it. Even if the council elections are on the party symbol, we are ready for it. Or even if it's not on the party symbol also, then also we are ready for it. Any talk on new president by the youth? No, presently we have not decided anything, because the resignation has not been accepted. So we are waiting for that.